बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनके मुबैना सहूलतकारों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। हैंडलर्स, जिन्हें इमरान खान ने मुख्तलिफ इल्काबात से नवाज रखा है, उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए हैं। बड़े भी हैं वो फैसले और ख़तरनाक भी हैं। मुल्क व कौम के लिए तो शायद वो इतने ख़तरनाक नहीं, लेकिन इमरान खान और इनके मुबैना सहूलतकारों के लिए उनके ख़तरनाक नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी से जुड़ी एक और ख़बर है कि 2 मई को एक बड़े केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने, और इस बेंच के तमाम अरकान के बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि वो हम ख्याल जजेस हैं। क्या ये बेंच टूट जाएगा? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार की। इतना पक्का मुंह करके झूठ बोलते हैं कि इमरान खान भी क्या झूठ बोलते होंगे। जो हकायक हैं, तारीखी हकायक, उनसे इनकारी हो गए। ख्वाजा आसफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियालकोट में। उन्होंने एक तो वो जो मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं पीटीआई के साथ, उस हवाले से बात की। हम तो पहले दिन से वो बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में इसको नाकामी होनी है, पीटीआई को, इनको कुछ नहीं मिलना। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो इत्माम हुज्जत के लिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, नतीजा कोई नहीं निकलना उनका, और इमरान खान अपना शौक़ पूरा कर लें। इमरान खान ने कहा है ना कि 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, फिर वरना पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे हम और केपी में इलेक्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे भाई? वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने तो जो तैयारियां थी पंजाब में इलेक्शन की, वो रोक दी हैं। ना वो बैलेट पेपर छप रहे हैं, ना वो फहरिस्तें तस्वीरों वाली छप रही हैं। बहरहाल वो एक अलग लंबी बहस हो जाएगी। अगर 14 मई से पहले कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील ना की तो फिर लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं तहरीक चलाऊँगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो ख्वाजा आज़म ने कहा जनाब आप अपना जो शौक़ है ये पूरा कर लें, ये हसरत ना आपके दिल में रह जाए कि जनाब ये मैंने काम नहीं किया। तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी करें, जलसे जुलूस वगैरह करें, जो भी आपने करना है, ताकि वो हमारा जो बहाना है अतमाम हुज्जत के लिए जब मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी ख़त्म करें। और साथ ही वहाँ साकिब निसार साहब के बेटे की जो अडी हुई है नजम साकिब की, उनके 2 दोस्तों के साथ अबू ज़र चद्दर जो टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, और अज़हर साहब, तो उसके हवाले से उन्होंने फिर साकिब निसार साहब की बात उन्होंने की। उन्होंने एहसानात कुछ गिनवाए कि मियाँ साहब ने उन पे एहसान किया था, उनको सेक्रेटरी ला मुकर्रर किया था और उनको फिर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनवाया था। तो इससे मुकर गए हैं साकिब निसार साहब। साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ और नून लीग वाले जो हैं वो गोइबल्स को भी पीछे छोड़ गए हुए हैं। वो जो हिटलर का वजीर था, बड़ा झूठा था, वो कहता था इतनी दफ़ा झूठ बोलो कि सच लगने लग जाए। वो कहते हैं उसको भी पीछे छोड़ गए हैं। वो अगर मैंने सच बोल दिया तो ख्वाजा आसिफ और उनके जो रुफ़का हैं वो मुझ पाते फिरेंगे। वो कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है कि नवाज शरीफ ने मुझे सेक्रेटरी ला लगाया था और हाई कोर्ट का जज लगाया था। वो कहते हैं ये सारा झूठ है। वो भाई तारीख कुछ और कह रही है, आप कह रहे हैं कि जनाब वो मुझे उन्होंने लगाया था। ये मार्च 1997 में सेक्रेटरी ला मुकर्रर हुए थे और उन्होंने सेक्रेटरी कानून मुकर्रर किया गया था उस वक्त के वज़ीर कानून खालिद अनवर के कहने पे, और खालिद अनवर को वजारत कानून का कलमदान सौंपा गया था उस खिदमत के बदले में जो उन्होंने नवाज शरीफ की थी। जब गुलाम रज़ाक खान ने असम्बलियाँ बर्खास्त की थी, हुकूमत बर्खास्त की थी, पहली हुकूमत नवाज शरीफ की, और नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो उस वक्त जब मामला लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, खालिद अनवर साहब नवाज शरीफ के वकील थे और वो केस जीता था इन्होंने। वो अलग बात है कि बाद में वो दोनों को ही, गुलाम रज़ाक खान और नवाज शरीफ दोनों को ही घर जाना पड़ गया था। तो जब इनकी दोबारा हुकूमत आई तो इन्होंने खालिद अनवर को अपना वज़ीर मुकर्रर किया था और उनके कहने पे साकिब निसार को उन्होंने सेक्रेटरी ला बनाया था। उस वक्त इनकी जो प्रैक्टिस थी ना सुप्रीम कोर्ट की, वो 4 साल थी, लेकिन ये गुमनाम वकील नहीं थे लाहौर के। ये वकला सियासत में, हाई कोर्ट बार की सियासत में सरगर्म थे, हाई कोर्ट बार के ओहदेदार भी रहे। तो बहरहाल वो जो लाहौर में उनके केस होते थे खालिद अनवर के, उनको देखते थे तो उनको पसंद होगा। फिर कोई अराइम बरादरी कनेक्शन जो है वो भी था। उस वक्त के अटारनी जनरल चौधरी फारूक साहब जो हैं वो भी राई थे और वो भी दस्ते शफ़क़त रखते थे इनके ऊपर, साकिब निसार साहब के ऊपर।
تو ان کے کہنے پہ، خالد انور کے کہنے پہ ان کو انہوں نے سیکٹری لا مقرر کیا۔ اس وقت جو سیکٹری لا تھے ملک اختر احسن صاحب، وہ زندہ سلامت ہیں اب بھی، وہ ریٹائرڈ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، کسی دور میں وہ سیشن جج لاہور بھی رہے ہوئے تھے۔ تو ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سیکٹری لا مقرر کیا تھا۔ تو وہ راوی ہیں کہ نواز شریف نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے 3 دفعہ خالد انور نے یہ کہا ہے کہ ثاقب نثار کو سیکٹری لا لگا دے، تو 2 دفعہ تو میں نے اگنور کیا، اب تیسری دفعہ پھر وہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے دوسرا جو میں نے کنیکشن بتایا ہے چوری فاروق والا، وہ بھی تھوڑا بہت کام کر رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب آپ بتائیں آپ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ پھر ملک اختر حسن کی جگہ یہ سیکٹری لا لگے تھے۔ ریکارڈ چیک کر لیں آپ۔ اور 1997 میں وکیل تھے، وکیل کو اٹھا کے لگا دیا سیکٹری لا۔ یہ وزیر اعظم نہ چاہتے تو پھر یہ کیسے لگ سکتے؟ کس نے لگایا پھر؟ خالد انور کی سفارت جو ہے اگر اگنور بھی کر دیتے تھے وہ تو کیا ہو جاتا؟ بہرحال ان کو لگایا، اور پھر یہ مئی 1998 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ اس وقت وہ سجاد علی شاہ والا جو پھڈا پھڈا تھا نا وہ پڑ پڑ گیا ہوا تھا، اور اجمل میاں صاحب چیف جسٹس پاکستان بن گئے ہوئے تھے، تو ان کی حکومت کے ساتھ بڑی قربت تھی، اور خالد انور صاحب کے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ تو پھر نواز شریف، اس وقت یہ طریقہ کار نہیں تھا جو اب طریقہ کار ہے۔ اس وقت چیف جسٹس پاکستان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں ان پہ تقرریاں ہوتی تھیں، سمری وہ بھیجتے تھے، تو پھر حکومت کے کہنے پہ ثاقب نثار کا نام ڈالا گیا۔ مئی 1998 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے۔ اور پھر غصہ ان کو یہ ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا وہ گلا کرتے ہیں، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 14-15 سال پہلے مجھ سے گلے کرتے رہے، گلا ان کو یہ ہے کہ 1999 میں انہوں نے کنفرم ہونا تھا، ان کے ساتھ نوازا گیا آصف سعید کھوسہ کو، نسیم حسن شاہ کا احسان جو ہے وہ اتارا گیا۔ نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں آصف سعید کھوسہ، تو ان دونوں کو 1999 میں کنفرم نہیں کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک تیسرے جج تھے، ملتان سے تعلق تھا، میاں ظفر یاسین۔ ان تینوں ججوں کو لاہور ہائی کورٹ کا جو ان کا بیچ تھا، باقی تمام جج کنفرم کر دیے گئے تھے، ان تینوں کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا کہ یہ نا تجربہ کار، امیچور ہیں، عمر کم ہے۔ اور تارڑ صاحب اس وقت صدر تھے، انہوں نے یہ سمری روکی تھی، ان کی نیچے سے سمری یہی گئی تھی کنفرمیشن کی، لیکن انہوں نے سمری روک لی تھی۔ اور میری اطلاع کے مطابق نواز شریف ملے بھی تھے رفیق تارڑ سے، تو انہوں نے کہا نہیں یار اگلے سال کر دیں گے ان کو کنفرم، ابھی 1 سال اور ان کو ایڈیشنل جج کے طور پہ کام کرنے دیا جائے۔ اسی دوران 12 اکتوبر 1999 والا کو ہو گیا پرویز مشرف والا، تو پھر 2000 میں ان کو پرویز مشرف نے کنفرم کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آئین کے بہت بڑے علم بردار بن رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب مجھے کسی نے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ بھائی قابلیت کو کون پوچھتا ہے؟ یہ خالد انور کے پیچھے لیلے کی طرح پھرا کرتے تھے۔ جب جس سجاد علی شاہ کے ساتھ پھڈا چل رہا تھا نا حکومت کا، نواز شریف حکومت کا، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ اور خالد انور دونوں آئے ہیں، عدالتی وقت ختم ہو گیا ہوا تھا، یہ چیف جسٹس سے، لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے، یہ ملنے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ ناصر انجم تھے اے پی بی کے رپورٹر، اور دی نیوز کے رپورٹر تھے جلیل الرحمان، وہ میرے ساتھ تھے، یہ آئے ہیں۔ تو یہ جیسے بکری کے ساتھ لیلا نہیں پھر رہا ہوتا، ایسے خالد انور کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ تو مجھ سے یہ پوچھا ناصر انجم نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بکری کے پیچھے لیلا کون پھر رہا؟ یعنی اتنے غیر معروف وکیل تھے کہ ایک ہائی کورٹ کا رپورٹر پوچھ رہا ہے کہ بندہ کون ہے؟ تو پھر جلیل الرحمان نے میں بتایا کہ جناب ان کا نام ثاقب نثار ہے، اور یہ اس وقت سیکٹری لا ہیں۔ تو اتنے جھوٹے آدمی میں نے دیکھے نہیں۔ یہ تاریخ کی بات ہے، اگر 1997 میں سیکٹری لا تھے، وزیر اعظم نواز شریف تھا، تو پھر نواز شریف نے آپ کو نہیں لگایا تو کس نے لگایا تھا؟ اور پھر جو خالد انور نے ان کی سفارش کی تھی، تو خالد انور کے جو احسانات ہیں یا جو تعلقات ہیں، ان کا شاخسانہ یہ ہے کہ جو خالد انور صاحب جو چودھری محمد علی تھے نا وزیر اعظم پاکستان ارائیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے داماد ہیں منیب اختر صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، جب ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہیں
जमा तफरीक कर देने ना, हिसाब किताब ला देने ना कि अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो फिर ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं फलां तारीख को। जब ये आपको याद होगा, जब ये खबरें आती हैं कि फलां जज को लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जज, तो साथ ही हम रिपोर्टर जमा तफरीक करके उनकी डेट ऑफ बर्थ से और बाकी जजों का हिसाब किताब लगा के बता देते हैं कि जनाब ये फलां तारीख को चीफ जस्टिस बनेंगे। जैसे आयशा मलिक जब गई हैं तो सबने कहा कि जनाब ये 2030 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगी, और फिर जब शहादवीद गए तो उनका भी बताया गया कि आयशा मलिक के बाद ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। मुनीब अख्तर साहब जो है ना, वो खालिद अनवर साहब के दामाद भी हैं। ये उनको फिर नीचे से लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब, जब उनका टेन्योर मुकम्मल होगा बतौर चीफ जस्टिस, तो फिर ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे मुनीब अख्तर साहब। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ ना कि हैंडलर्स बड़े तपे हुए हैं इमरान खान और उनके मुबैना सहूलतकारों के खिलाफ। वो अभी तो ऑडियोज़ वगैरह सामने, जैसे ये नजम साकब की आई है, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब ये ऑडियो झूठी है, जाली है, पैसे लेने का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। भाई मेरे साकब निसार साहब खुद तस्लीम कर चुके हुए हैं कि जो टिकट है इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी, और फिर जो उनके वालिद हैं अबू ज़र चद्दड़ के, जो आपके कैंडिडेट हैं मकसूद चद्दड़ साहब, वो भी ये बयान दे चुके हुए हैं कि जनाब ये तीनों दोस्त हैं, अबू ज़र, अज़ैर और नजम साकब इकट्ठे पढ़ते रहे हैं लंदन में, तो ये मियाँ साकब निसार ने इस टिकट के लिए सिफारिश की थी, पैसे वो उसे नहीं दिए। वो पैसे वो क्लियर कट बात कर रहे हैं। वो जो अज़ैर साहब हैं वो कह रहे हैं टेलीफोन से जी गल नहीं करी दी, और वो कह रहे हैं जनाब 1 20 से कम नहीं लेना वरना टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, मैं डायरेक्ट हो जाऊंगा। कल इस पर मैंने बात की भी थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो ऑडियो है ये कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी गैरतमंद बंदे की वो चीज़ सामने आ जाए तो लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो साहबजादे हैं उनके हवाले से कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि क्या मामला क्या है। वो रेहान खान की किताब है ना, जिसमें उन्होंने इमरान खान के दोस्तों का कुछ जिक्र किया है, उस तरह का कोई मामला है। और उसकी कहते हैं कोई वीडियो भी बन गई हुई है, वो किसी जगह बन गई होगी, ऐसा कोई मामला है। और जो ये मैं कह रहा हूँ कि जनाब बेंच टूट जाएगा या क्या हो जाएगा, वो कल भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है ये बेंच पे एतराज़ कर सकती है, स्ट्रैटेजी ऐसी है। आज मेरी फिर एहसन बून साहब के साथ बात हुई है, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। वो ज़ाहिर है जो केस वगैरह तैयार करना होता है ये सारे वकला मिल के करते हैं। तो उन्होंने मुझे आज इजाज़त दे दी है कि आप बता दें कि जनाब हम इस बेंच पे एतराज़ करेंगे, और हमारा एतराज़ बड़ा वैलिड है। मेरी सुप्रीम कोर्ट के अगर जज से बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल अगर ये एतराज़ करेंगे तो इनका एतराज़ वैलिड है। पहली बात तो ये है कि उमर अताब बंदियाल साहब इस बेंच में नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियार को कम करता है। वो एक कमेटी को इख्तियार देता है बेंच वगैरह बनाने का, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के मुकदमात का, 184 सब आर्टिकल 3 के मुकदमात का, तो वो बेंच में बैठ ही नहीं सकते, उनका ज़ाती मफाद व्यवस्था है। 4 जज और हैं जिनमें एजाज अली हसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, शहादवीद साहब हैं, जिन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है। तो ये सारे लोग जो हैं उस बेंच में नहीं बैठने चाहिए, ये एतराज़ करेंगे। और फिर मुनीब अख्तर साहब की बात मैंने बता दी है, और फिर कुछ और लोगों की बातें भी ऐसी हो सकती हैं। 1-2 जज जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है बेंच के अंदर से ये एतराज़ आ जाए, या बेंच के अंदर से कुछ लोग तस्लीम कर लें कि हाँ ये बात तो ठीक है, उन लोगों का बेंच बनाया जाए जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, जिनका इस केस से मफाद वाबस्ता नहीं है। इस केस में ना कोई धमाका होना है। कुछ ऐसी खबरें हैं कि जो हम ख्याल जजेस हैं ना, इनमें फूट पड़ चुकी हुई है। इनमें भी कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। अब देखें 2 मई को सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। ये जो खबरें हैं जो दी जा रही हैं कि जनाब ये बेंच हम ख्यालों में तो आ रहा है कोई चेंज चूंज ये वो, तो ये सारी खबरों की तस्दीक हो जाएगी जनाब 2 मई को। 2 मई को कितना टाइम रह गया, कल 2 मई है। और अब जनाब वो जो मैं बात कर रहा था कि हैंडलर्स बड़े तपे हुए हैं हम ख्यालों पे और इधर उधर, तो इमरान खान की उन्होंने चलने नहीं देने एक भी। इमरान खान जो कहते हैं ना, दिया जब बुझने लगता है तो एक दफ़ा भड़कता है,
یہ جو بڑکے چھڑکے مار رہے ہیں نا جناب، میں تحریک چلا دوں گا، میں ریلی نکال دوں گا، اور حماد اظہر صاحب نے جو بیان دیا ہوا ہے کہ جناب 1 مئی کو لیبر ڈے کے موقع پہ عمران خان صاحب ایک ریلی کی قیادت کریں گے، لبرٹی چوک سے جائے گی وہ ناصر باغ تک. وہ بھائی میرے انہوں نے کیا قیادت کرنی ہے؟ وہ عدالت میں جیسے پیش ہوتے ہیں سر پہ بالٹی چڑھا کے اور سائڈوں پہ ان کے شیلڈیں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بلٹ پروف، تو انہوں نے کیا قیادت کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں پیدل ریلی نکلنی ہے. وہ بھائی پیدل ریلی کی وہ بلٹ پروف گاڑی کے بغیر خان صاحب تو ہل ہی نہیں سکتے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. انہوں نے پابند کر دیا، بند کر دیا ہوا. اسی لیے تو بڑکے مار رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ بھائی کریں جلد سے. 3 شہروں کو آپ نے جناب وہ ریلیاں شیلیوں کے لیے آپ نے مخصوص کر دیا ہے احتجاج کے لیے، تو کریں. اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے ان کے اس بیان کی روشنی میں کہ بھائی جی آپ نے سنا ریلی شیلی نکالنی ہے، تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کا، کہ جو امیدوار ہیں اگر ریلی شیلی انہوں نے نکالنی ہو تو ضلعی انتظامیہ سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور ضلعی انتظامیہ نے اجازت دی نہیں ان کو، نہ انہوں نے مانگی ہے. اور اگر نکالنے کا شوق ہے بغیر اجازت کے تو پھر نکال کے دکھا دیں. اچھا خان صاحب اتنی بات کا بونگی مار، ویسے تو ہمیشہ بونگیاں مارتے ہیں کہ جناب یہ بجٹ پیش نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظاہر ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے آخری بجٹ جو ہوتا ہے اس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے. اور اس لیے کہ آگے الیکشن آنا ہوتا ہے اور الیکشن میں عوام کے پاس انہوں نے جانا ہوتا ہے، تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ عوام دوست قسم کا بجٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر جائیں گے. بھائی وہ آپ کے لیے کیا مشکلات پیدا؟ انہوں نے تو جیت کے لیے، اور آپ کی جو مقبولیت ہے وہ بس وہ بالٹی کے اندر ہی ہے، سوشل میڈیا کے اندر ہی ہے. وہ جو بعد جب میدان میں نکلیں گے نا، جو رپورٹیں آ رہی ہیں جمع تفریق کرنے والے لوگوں کی، اس کے مطابق خان صاحب آپ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہیں آپ. تو جناب یہ کون ہوتے ہیں آنے والے؟ یہ 5 سال کا لے کے آئے مینڈیٹ. او بھائی میرے وہ 5 سال کا مینڈیٹ ہی لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ کو آئینی طریقے سے انہوں نے کیک آؤٹ کیا ہے اسمبلی سے، حکومت سے، تو ان کا استحقاق ہے، ان کا آئینی اختیار ہے بجٹ پیش کرنا. نگران حکومت کا اختیار ہے، ان کا نہیں ہے. واہ خان صاحب واہ. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو کو ایسی چیزیں اب تک جو آئی ہیں، عمران خان کی 2 آئیڈیوز آئی ہیں نا، ایک آئلہ ملک کے ساتھ بڑی گندی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ایک اور خاتون ہے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو اور پھر چیف جسٹس کی ساس محترمہ اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی گفتگو، اور 2-3 گفتگویں ہیں، وہ آڈیوز وغیرہ بھی آئی نہیں، ان کی باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. یہ تو سارے آڈیوز ہیں. اور جو میں نے بات کی اب آگے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی مٹی موٹی جھاڑ کے، کوئی 2 سال پرانی ہے، کوئی 3 سال پرانی چیزیں ہیں، وہ ساری انہوں نے نکال کے رکھ لی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق بہت سارے لوگوں تک وہ پہنچا بھی دی گئی ہیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ کہ جناب فلاں جگہ تھی، فلاں گاڑی تھی، اور فلاں بندہ تھا، اور وہاں یہ ہوا تھا. وہ جناب ساری چیزیں جو ہیں وہ CCTV میں کسی جگہ ریکارڈ ہو گئی تھیں، تو وہ ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں. اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہوتی ہیں پہلے پیار محبت سے بتاتے ہیں نا، پھر وہ لیک کر دیتے ہیں. اور وہاں کچھ ایسا مواد بھی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا نا، کچھ ایسا شرمناک مواد ہے کہ جن کی بنیاد پہ غیرت مند لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ایسا مواد ہے اس کے اندر. تو وہ دیکھیں وہ اب ان کا کب موڈ بنتا ہے باہر لانے کا یا نہیں لانے کا. لیکن یہ جو عمران خان سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب الیکشن میں کروا لوں گا ستمبر سے پہلے، 16 ستمبر سے پہلے، یہ تو کاٹا مار دیں. نہ ہینڈلرز اس کے لیے تیار ہیں، نہ حافظ صاحب تیار ہیں، نہ جو حساس ادارے، دیگر حساس ادارے ہیں وہ تیار ہیں. حکومت تو تیار ہے ہی نہیں. حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہوا ہے. یہ ٹکٹ کیوں نہیں دیے انہوں نے؟ نون لیگ والوں نے ٹکٹ اپنے امیدواروں کو نہیں دیے. پنجاب اسمبلی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، وعدے کیے ہوئے ہیں ٹکٹوں کے، لیکن ٹکٹ جاری نہیں کیے. تو رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ جناب ٹکٹ کیوں نہیں جاری کیے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ تمام الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. تو ہمارا بیانیہ کہاں گیا اگر ہم نے 14 مئی والے الیکشن کو مان لیا اور ٹکٹ دے دیے؟ تو انہوں نے جب ٹکٹ نہیں دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں،
और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फिर हम 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवा देंगे। ओ भाई, आप कहां से करवा देंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारियां बंद कर दी हुई है। उन्होंने तो जो लिस्टें छापनी थी, बैलेट पेपर छापने थे, वो सारा रोक दिया काम उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बता दिया हुआ है लिख के कि जनाब पैसे नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं जनाब बुलाएं शहबाज शरीफ को, करें उन्हें नाहल, उनके बाद कोई और आ जाएगा। हो सकता है पीपल्स पार्टी में से आ जाए। प्लानिंग श्लैनिंग की बात कर रहा हूँ ना, जरदारी साहब आ जाए, उनको भी नाहल कर देंगे। इतनी देर में सितंबर गुजर जाना है। सितंबर तक कितने रोजाना तो नहीं बुला के वजीर आजम कर सकते हैं। फिर पार्लियामेंट है बीच में बैठी हुई, पार्लियामेंट से मुख्तलिफ अहकामात वज़ीर आज़म को जारी होते हैं। वो अपने वज़ीर आज़म को कुछ चीज़ों का पाबंद बना रही है, और फिर वो जो बातें हो रही हैं हम ख्यालों में फूट की, अगर वो हकीकत है तो फिर तो बंदयाल साहब भी बेबस हो गए। बंदयाल साहब को भी बहुत सारे पैगामात जो हैं किसी ने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें जो बातें हैं वो बंदयाल साहब को भी बता दी गई हैं। अब बंदयाल साहब के सद तक स्टैंड लेते हैं, उनके जो साथी जजेस हैं, ब्रदर जजेस, वो किस हद तक खड़े रहते हैं। वैसे जब ऐसा मुकाम आता है ना, जिनको कहते हैं हाथ आधा मुकाम, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ छोड़ जाते हैं। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 20 जुलाई 2007 को खलील रहमान रमदे वाला बेंच था, वो हेड थे उस बेंच के, उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया था। जुमे का दिन था, तो वो जुमा की नमाज़ पढ़ने गए तो ख्याल ये था कि 5 जज एक तरफ हैं, वो 13 रुकनी बेंच में से, बाकी जज जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो वो जुमा पढ़ के आए तो खलील रहमान रमदे साहब ने मुझे खुद बताया कि नवाज़ अब्बासी साहब, जिनके बारे में ख्याल था कि जी फकीर मोहम्मद खोसर और अरशद सईद अरशद और जवेद भुट्टर के साथ हैं, वो आ गए चैम्बर में। उन्होंने कहा जनाब ये मैं तो आपके साथ हूँ, आपको किसने कहा कि मैंने जनाब फकीर मोहम्मद खोखर वगैरह के साथ एग्री करना है? तो जब ऐसा मामला हो जाते हैं ना, हालात देख लेते हैं फिर लोग, तो फिर लोग कैंप भी बदल लेते हैं। अब ये जो इमरान खान की ख्वाहिश है ये पूरी नहीं होनी। मुज़ाकरात आखिरी दिन है कल, वो कहते हैं जनाब इसके बाद हमने मुज़ाकरात बंद कर देने हैं। और इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया कि जनाब 14 मई से पहले अगर ये नहीं होता कोई माहदा कि असम्बलियाँ तोड़नी है वफाक की और बलूचिस्तान और सिंध की, तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। भाई इलेक्शन करवा के आप क्या करवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा पा रही, आप क्या इलेक्शन करवाएंगे? करके देख लें। जैसे पहले इन्होंने एक तहरीक चलाई थी ना कि हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए इनकी जो तहरीक थी लॉन्ग मार्च था वजीराबाद में, जहाँ इनको मुबैना तौर पर गोली शोली लग गई थी, उसमें जैसे नाकामी हुई थी, इसी तरह इस मामले में भी इनको नाकामी होनी है। अब काजी साहब के खिलाफ जो दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त को उन्होंने दायर की हुई थी, वापस लेने की सजा की है उन्होंने, इनके पास गए हैं कि जब हमने वापस लेनी है, दूसरी नजरसानी का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। तो वो बंदयाल साहब रोक के बैठे हुए हैं, अभी तक फैसला महफूज किया हुआ है। वो कहते हैं वो शौक भी पूरा करके देख लें, लगा लें बेंच में, आप देख लें क्या बनता है उसका। भाई ये सारे पक्के बंदोबस्त हैं, इमरान खान का रास्ता बंद है, सहूलतकारों की सहूलतकारी तकरीबन ख़त्म है। वो कहते हैं ना कि हैंडल्स बड़े तपे हुए हैं, वो इमरान खान को फेस सेविंग देने के लिए भी तैयार नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, जो लंदन में बैठे हुए मेरे नवाज शरीफ साहब, वो अदलिया को फेस सेविंग देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो इस हद तक सख्त हो गए हुए हैं। तो इन हालात में इमरान खान अगर सियासी तौर पे सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक मौजूदा हो जाएगा। इस मुल्क का ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स अगर कोई काम हो जाता है और फितरत के बरक्स अगर काम होता है तो फिर इसको मौजूदा ही कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये मौजूदा का दौर नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।